Ha? Kinsa imong gihulat? Mama. Kay? Sige. Why, Hulat! why man gahulat kang mama? Ako sige. Away. Kinsa man gahulat man kang mama? What ako mama? Kay? Ako wala. Ako mama wala. Nag-wait man ka ni mama. Ako wait ako mama. Kay? Why? Adawa ko. Duwa ka og Toy. toy? Duwa ka toy? Sure ay. Cellphone or toy? Sipon. Dali na uli mama kay sikit mingaw na sa cellphone. Mingaw ka sa cellphone or ni mama? Sipon. Uy. Mama di ay. Ha? Mama di ay. Rinaw. Oh, mingaw ka. Oh, inaamping mama. Amping mama. Love you. Love you. Kiss be, kiss.